আমার কথা ন মানে কেদুর পালাইব পালাই পালাই জয়পুর আগা ব্যস্ত জীবন এসে নরক আগা জীব সে প্রেজ লর্ড परमेश्वर मान धन्यवाद हो परमेश्वर केते अनुग्रह कले आज आपण मान निकट आ गोटे शिक्षा नहीं आसवा सुजोग देले से ईश्वर को धन्यवाद देवा सहित मु समस्त मोर प्रेज लर्ड जन प्रेज लर्ड आज शिक्षा होची समीक्षा करवा जे समीक्षा करने सहित प्रथम कहले तुम्हें घोषणा कर माने प्रथम कहले घोषणा कर अर्थ होची जे प्रचार करवा एवं बाप्तिस्म दे शिष्य कर जिते बड़े जो पुनरुत्थान हेले उठिला परे प्रथम कहले कौन ए सुसंवादर वार्ता तुम्हें पहुँचैला परे कौन कर जे माथ्यू पुस्तक कहले शिक्षा दे शिष्य कर 28 अध्याय आम देखू 20 पदरे एवं शिक्षा दे शिष्य कर शिक्षा एवं प्रचार भितरे पार्थक्य अच्छी से आमर बाइबल कॉलेज अच्छी से शिखा पाए आउ प्रचार जनक शरीर 3 मिनट रहिबो एवं शिक्षा आजीवन रहिबो माने से बालकर गंतव्य पथ शिक्षित करा तहिरे वृद्ध हेले से विमुख हेबो नाही तेबे आमे एठी शिखिबा जे ये महाशय जितकी भी मु देखुची वाक्य ईश्वर वाक्य को सेठी जड़ित नुहे कहते कौन तुमर जदि हाथ गोड़ बिंधुची ताहले कौन कर प्रार्थना माने करके तेल लगाओ ना प्रार्थना करके तेल लगाओ ना सेठी शक्ति नाही किंतु कोटे शक्ति अच्छी से निजे कहते कोटे शक्ति अच्छी आम शुणीदेवा किए प्रार्थना कर तेल रे पावर भारी आछि पावर तेल रे आसबने पावर प्रभु पाखे अछि शक्ति प्रभु को ठार अछि तेल रे नहीं बाया हे तेल घेनी बुलबो नहीं सब इच्छा अमृत घेनबो दुक्का जगह लगड़ लगड़ हबो तेल तेल लगाय हबो कमल कमल गुड़ाई कर ढुली दो चिल्ला कथा कहले कोन जे अमृत अंजन शक्ति अछि अमृत अंजन लगै देबो तापर लुगा गुडे की रगड़ 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 घसीबो तापर कोन करिवो लुगा गुडे सुई पड़िबो तापर तुम सुस्थ हो माने ता माने अमृत अंजन विषय प्रचार कर कि बाइबल कौन लिखाई जे शिष्य माने जिते बड़े मार्क 6:13 पद आम देखुचु जे तैल लगे से माने सुस्थता निमंते प्रार्थना कले जीशु सुस्थ कर जीशु आदेश देले तुम जाओ एवं बिना मूल्य पाइछ बिना मूल्य तुम दान करो जिते शिष्य मान जाकि माने गाँ गाँ जाकि शिक्षा दौरान से प्रचार कर से तैल लगे से प्रार्थना कर प्रभु सुस्थ कर किंतु ये कहते माने से तेल रे पावर नाही जीशु कहले कौन तुम्हें 2 किंबा 3 जन जो स्थान अच्छ मत डाकिले मुझे उपस्थित हेबी मु समस्त कार्य करी जौन पुस्तक आम देखुचु 2 जगार कहते कौन मु करी 14-13 पदरे पुणी पिता जेपर पुत्र को ठारे महिमानित हुअंती एथिने मते तुम्हें माने मो नाम जहाँ कि मागिब ताहा मु करी एट जीशु निजे कहते तुम्हें मो नाम जहाँ कि मागिब मु ताहा करी तो निजे जीशु कहले एवं जॉन 14:14 जदि तुम्हें माने मो नाम कौन सी विषय मत मागिब मु करी एठी करी 2 थर कहते जे 14 पदरे कहले मु करी एवं जॉन 14 पदरे कहले मु करी एवं मार्क 11:24 पद देखू अतः मु तुम मानू कहूँगी तुम्हें माने जहाँ जहाँ प्रार्थना कर वो माग से सब पाइछु बोली विश्वास कर से तुम्हें माने पाइब से ईश्वरकर वाक्य होची विश्वास करवा हाँ जदि विश्वास जदि ठीक कर ईश्वर को ताहले ईश्वर राज्यर अधिकारी हेबे जोहन 15 अध्याय 7 पदर कहते तुम्हें मोहर वाक्य तुम ठार रुहे एवं तुम्हें जदि मो ठार रुह ताहले तुम जहाँ किछि मागिब ता साधित हेबो ता माने तुमर मुखरु जे वाक्य निर्गत हेबो सेटा फलप्रद हेबो कार्य हेबो जेते बेले गुटे जगार ईश्वर को सेवक कहले जे एठी अंधकार हेउ से जगार अंधार हैला आपण मान को गुटे कहबी बोले बाधिबो जे
ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ରହୁଛୁ। ମୁଁ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛି ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ 7-8 ଦିନ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଆସିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସେବା ଯତ୍ନ ବହୁତ ପ୍ରଭୁ ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ସେ ଜାଗାକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ନର୍କ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଏରିଆରେ ବାସ କରୁଥିବା ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ ଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ସେମାନେ ନିଜେ ହିଁ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିବ ସେଥିପାଇଁ ବି ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ପକାଇ ଦେଉଛି। ସେଇ ଏରିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାମାନେ ସେଇଠି ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନର୍କ ବୋଲିକି ସେଇଠି ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ଏରିଆର ସେ ଜିଲ୍ଲାର, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକରେ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେ ଏରିଆକୁ ନର୍କ କହୁଛନ୍ତି। আমার কথা ন মানে কেদুর পালাইব পালাই পালাই জয়পুর আঁকা ব্যস্ত জীব নাই সে নরক আঁকা জীব সে সেই এরিয়াକୁ নরক। কিন্তু যিশু କ'ଣ କହିଲେ? প্রথমে যদি তুমি শক্তি পাইব তাহলে প্রথমে জেরুসালেম, অর্থ ঘর, তারপরে পর। ସେଥିପାଇଁ প্রথমে জেরুসালেম, তারপর জিহুদা, তারপর সমীরণী, তারপরে পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত। আজ তাঙ্ক এরিয়ারে তাঙ্ক জায়গায় কেতোটি মণ্ডলী তাঙ্কর ଅଛି। ମୁଁ ଆଜି ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କହିପାରୁଛି ଯେ ମୋର 19ଟା ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି। କୋଟଗଡ଼ ବ୍ଲକର, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର କୋଟଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ 19ଟା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବକ ଡିବି ହୃଦୟ ସାର୍ଙ୍କୁ ତା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଅଛି। সেই ମଣ୍ଡଳୀ ଯାକ ସେ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରୁଛନ୍ତି। এই ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆଉ ମୋର ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ମୁଁ ଯେଉଁ କରିଥିଲି ବା ଥିଲି, ସେଠି ଯେତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେ ଆଜି ଶିକ୍ଷକ ହେଇଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ହେଉଛୁ କ'ଣ? କଦଳୀ ଗଛ। ଗୋଟେ ଚାରା ଯଦି ଲାଗିଲା ପରେ ଅନେକ ଚାରା ଯାକ ବାହାରିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବକ ସେହି ପ୍ରକାର ହେବାର ଅଛି। ଏବେ ଦେଖୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାଶୟଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଯେ କ'ଣ ପରମେଶ୍ୱର ଦାନ୍ତକୁ କାହିଁକି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି? ଦାନ୍ତକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କ'ଣ? ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦାନ୍ତକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କ'ଣ? ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଦାନ୍ତକୁ ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଶୁଣିଦେବା। କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଛି? ମାଉସ ଚାବା ହେଲା ଗିଜୁଡ଼ ପାଖକୁ ଦିଆହେଇନାହିଁ। ମାଂସ ଚାବ, ଭାତ ଭଲ କରି ଚାବ, ଦାନ୍ତୁନକେ ଚାବ କହିଲି ପରା। ଗିଜୁଡ଼ି ବୁଲବା ଲୋକମାନେ ସବୁ ଭବଡ଼ା ଭବଡ଼ି ଜୟପୁର ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମାଂସ ଖାଇବାରେ କିମ୍ବା ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କରିବାରେ ଯଦି ଭାଇର ବିଘ୍ନର କାରଣ ହେଉଛି, ତାହା ମୁଁ କେବେ ହେଲେ କରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 8:13 ପଦ। ଅତଏବ ଯଦି ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ମୋହର ଭାଇର ବିଘ୍ନର କାରଣ ହୁଏ, ତେବେ ମୋହର ଭାଇ ଯେପରି ମୋ ଦ୍ୱାରା ବିଘ୍ନ ନ ପାଏ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ମାଂସ ଖାଇବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଭାଇର ବିଘ୍ନର କାରଣ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ସେ କେବେ ହେଲେ ମାଂସ ଖାଇବି ନାହିଁ। ଏଠି ମାନେ ଗୋଟିଏ କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ, ମାଂସ ଖାଇବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମହାଶୟ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ମାଂସ ଖାଇବା। ଆଉ ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ କଥା, ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବକ ହେଇଛନ୍ତି। ରୋମିଓ 14:21 ପଦ। ମାଂସ ଭୋଜନ କିମ୍ବା ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ ଅବା ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ତୁମର ଭାଇର ବାଧା ଜନ୍ମେ, ତା ନ କଲେ ଭଲ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମାଂସ ଭୋଜନ, ପ୍ରଥମେ ମାଂସ ଭୋଜନ କିମ୍ବା ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ, এইটি এই প্রকার ভাবে অছি। এবং ঈশ্বরଙ୍କର সেবক যিশায় ভাববাদী, যিশায় 66 পদ। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ଜଣର ପଶ୍ଚାତ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଓ ଶୁଚି କରନ୍ତି, ଶୂକର ମାଂସ ଓ ଘୃଣ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ମୂଷା ଖାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକତ୍ର ବିନଷ୍ଟ ହେବେ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଶୂକର ମାଂସ ଓ ଘୃଣ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ମୂଷା ଖାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକତ୍ର ବିନଷ୍ଟ ହେବେ। ଏବଂ ଯିଶାୟ 65 3 ଏବଂ 4 ପଦରେ ସେହି ଲୋକମାନେ ଉଦ୍ୟାନରେ
ବଳିଦାନ କରି ଓ ଗୁଡ଼ାଏ ଇଟା ଉପରେ ଧୂପ ଜଳାଇ ଆମ୍ଭ ମୁଖ ଆଗରେ ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ଆମ୍ଭକୁ ବିରକ୍ତ କରନ୍ତି। ସେମାନେ କବର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ବସନ୍ତି ଓ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ବସା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଶୂକର ମାଂସ ଭୋଜନ କରନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ପାତ୍ରରେ ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ ମାଂସର ଝୋଳ ଥାଏ। ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଶୂକର ମାଂସ। ବେଳେବେଳେ ଭାବେ ଯେ ଆମର ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ନିଜେ ଖାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଯେଉଁଟାକି ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଶୂକର ବୋଲିକି ତାକୁ ଘୁଷୁରି, ସେ ଘୁଷୁରି ମାଂସ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଘୁଷୁରି ମାଂସ ଖାଇବ ନାହିଁ। ଏବଂ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ସେମାନେ ସେଇଟା ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସେ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ ନା କେମିତି ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଖାଉନଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ଘୁଷୁରି ମାଂସ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଣ୍ଡା, ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟାକି ଛୋଟ ଖଜୁରୀ, ଯେଉଁଟା ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଥାଏ, ସେ ଖଜୁରୀରେ ଯେଉଁ ପୋକ ଖାଇଥାଏ, ଆଉ ସେଠୁ ଯେଉଁ ପୋକଟା ବାହାରିବ, ଆଉ ସେ ପୋକକୁ ମୁଣ୍ଡ ଛିଡ଼େଇ ଦେଇକି ଆଉ ପୁଅ ପିଲାମାନେ ଖାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଝିଅ ପିଲାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ସେମାନେ ଖାଉନଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଏରିଆକୁ, ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନର୍କ। ତେବେ ଆମେ ସେଇଟା ନର୍କ ନା ସ୍ୱର୍ଗ, ସେ ଏରିଆ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଜଣେଇବେ। ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଥମ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।